अस्सलाम वालेकुम साथियों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम उर्दू तर्जुमा और तशरीह के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज जो काफ़ी लेकर हम हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है रांझा जोगेड़ा। आइए देखते हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी रांझा जोगेड़ा। रांझा जोगेड़ा बन आया, वाह सांगी सांग रचाया। रांझा जोगेड़ा बन आया, वाह सांगी सांग रचाया। इस जोगी दे नैन कटवारे, बाजां वांगू लैंदे डोरे। मुख डिठियां दुख जावन जोरे, इन्हां अखियां लाल विंजाया। रांझा जोगेड़ा बन आया, वाह सांगी सांग रचाया। इस जोगी दी की निशानी, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ। ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਯੂਸਫ ਸਾਨੀ, ਇਸ ਅਲਫੋਂ ਆਹਦ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੇੜਾ ਬਨ ਆਇਆ, ਵਾਹ ਸਾਂਗੀ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿਆਨੀ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿਆਨੀ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਸਾਂ ਪਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਬਹਾਨੀ। ਇਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰਮਾਇਆ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਨ ਆਇਆ, ਵਾਹ ਸਾਂਗੀ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋਹ ਦੀ ਇਹ ਗਤ ਬਣਾਈ, ਪੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਕੂ ਛੁਪੇ ਛੁਪਾਈ, ਨੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਥਾਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਨ ਆਇਆ, वाह सांगी सांग रचाया। दोस्तों, इस काफ़ी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रांझा यानी महबूब हकीकी जोगी बनकर आ गया है और बहरूपिये ने खूब बहरूप बनाया है। इसलिए जोगी की प्याला नुमा आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और इन आंखों में मौजूद डोरे बाजों की तरह दिलों का शिकार कर रही हैं। इसका मुखड़ा देखकर सुकून व चैन मिलता है और सारे दुख कफ़े अफसोस मलते रह जाते हैं। इन आंखों से तो लाल को अपनी कदर मंजिलत का एहसास हुआ है। रांझा महबूब हकीकी जोगी बनकर आ गया है और बहरूपिये ने खूब बहरूप बनाया है। इस जोगी की खास निशानी ये है कि उसके कानों में मुंदने बड़े बड़े छल्ले, जिन्हें बाले कहा जाता है, पड़े हुए हैं और उसके गले में गांडी धागे का बना हुआ हार पड़ा हुआ है। उसकी शक्ल सूरत बेहद प्यारी और दिलकश है और वो यूसुफ सानी नजर आता है। और जिसने अलग से अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया है, यहाँ अलग से मुराद अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल और अहमद से मुराद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। रांझा यानी महबूब हकीकी जोगी बनकर आ गया है और बहरूपिये ने खूब बहरूप बनाया है। इस काफ़ी के तीसरे बंद में आप फरमाते हैं कि रांझा जोगी है और मैं उसकी जोगन हूँ। इस तरह हमारे दरमियान शुरू से ही अटूट रिश्ता कायम हो चुका है। अब तो मैंने सारी ज़िंदगी ही अब उसकी खिदमत में गुजारनी है। इससे पहले मैंने तो इसके बगैर ऐसे ही उम्र गुजार दी है। अब उसने मुझे दिलो जान से लुभा लिया है। मुराद ये कि अब मैं दिलो जान से उसका बन चुका हूँ। रांझा महबूब हकीकी जोगी बनकर आ गया है और बहरूपिया ने खूब बहरूप बनाया है। आखिरी बंद में फरमाते हैं कि अगर बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह तू अगर अपने महबूब या मुर्शिद जैसी हालत अपनाता है तो तेरी पुरानी मोहब्बत शोर मचाने लगती है। लेकिन इस बात को किस तरह कोई छुपा सकता है कि उसने ये बहरूप किस लिए तारा है। उसने तख्त हज़ारे से हमारे ऊपर दावा बोल दिया है, यानी अर्श मोल्ला से उतर कर सामने आ गया है। रांझा यानी महबूब हकीकी जोगी बनकर आ गया है और बहरूपिये ने खूब बहरूप बनाया है। इस काफ़ी की तशरीह में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद और अल्लाह ताला को एक ही करार दिया है। उनका फरमाना है कि खुदा का रूह के साथ इश्क इतना ही बेइंतहा पुरअसर और पुरजोर है जितना रूह का खुदा के साथ
اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ خود خدا ہی روح کے اندر عشق کا شعلہ اجاگر کرتا ہے، اور ایسا وہ مرشد کی خوشنما صورت میں جلوہ گر ہو کر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رانجھا جوگی کا بیس بدل کر ہیر کے سسرال میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے گیا، اسی طرح میرا مرشد سائیں عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں خدا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ بقول مولانا روم، عشق آن شعلہ است کوچوں بر فروخت، ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ یعنی عشق وہ شعلہ ہے، جب روشن ہوا معشوق کے سوا سب کچھ جل گیا، اور یہی نجات ہے، جبکہ حدیث پاک میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عشق کی آگ محبوب کی یاد کے سوا کسی کو دل میں رہنے نہیں دیتی۔ خدا کا عشق تمام اوصاف کی کان ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت کی جڑ کے بغیر نیکی اور اخلاص کے درخت کبھی بھی خوشنما، مضبوط اور تناور درخت نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ میٹھے پھول اور پھل لا سکتے ہیں۔ محبت کی کمی کسی دوسری شے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی کی ہر کمی کی دوا محبت ہے، لیکن محبت کی کمی کی دوا سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت سے پیدا ہونے والے عمل میں جان ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے۔ پیار سے خالی مجبوری میں کیے گئے اعمال میں نہ تو کوئی وصف ہوتا ہے، نہ ہی بلائی۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ازل سے پیار ہی کا رنگ مقدس عمل ٹھہرایا گیا ہے۔ حضرت بابا سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کا مرشد سائیں عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہیر کے لیے رانجھے کا عشق اتنا ہی مستحکم تھا جتنا ہیر کا رانجھے کے ساتھ۔ اسی طرح سائیں عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھی اتنا ہی پختہ اور مستحکم تھا۔ اس کافی کے آخر میں بابا سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے مرشد سائیں عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اسی طرح پوشیدہ نہیں رہ گیا ہے جس طرح رانجھا کے جوگی کا روپ چھپا نہ رہ سکا تھا اور اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی، اور یہی اس کافی کا لب لباب ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی، جو ہم نے اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کافی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔